Are people nervous? Yeah, they're nervous because of President Trump. We have to make sure you have two choices here, folks. We roll over as a country and just let them run over us, or we fight like hell, like we've never fought before. I'm taking option two. أبزن زحلف عشان 4 ساعات عزيز قرر كنت تتابع كندا قد كمتي دونالد ترامب نكندا زفرار هاز نبلا أتي 25% تعريف قبل على كندا خبروا إيه زبل نبلا وي أفرار هاز نبلا كندا ورحيبكم على حساب أبريل فرست الناس نبلا لوم معلتي 25% تعريف قبل كندا غير ملسي نايزي ناي أونتاريو مرحي بريمير داغفورد ترير نقفتان متأنقطان ناب أمريكا سيدلو نسخة من درعاز 25% تعريف أب كندا سيزقبركم قبل ملسي نايزي ناب أمريكا زعاتو ساعات ورحيدي إلكتريك ساع مود أتا كندا قالس مخانا إخا زفر أروهم زلو إزي ناي مجرشان متأنقطاي كاب دونالد ترامب 25% تعريف نكندا سلز قبل لازلو إزي قال تغلالا إن كندا دارقنا بريسيشن كأتواي ريسيشن مالت تغلالا بساعة زي زعتنا زلنا ناي كندا كونتات مبزحتو النبرات كتجزء أزيو كبير له جزء خراي كبيرو جروسري خبيرو مبزحت النجارات أب كندا كله حلقة النجارات زبال كبير له مبزحت إيكونومي من كندا خان أمريكا زعت نبرد بمستعد بزي خازو بزي حسب سرح سرح بفلا أونتاريو ناي مخاين إندستري مثل أمريكا إندستري تأساسر ناي نقدي بيزنس يزلهم سلازي بزح سرح دنيات بز مهنيات زغا فلوت لاي أوف كبهاليو مناتو بناي أمريكا لعلي 150 بليون دولار ناي أمريكان كندا بيزنس يزكاد زي تريد ريليشنشيب أمونغو أمريكان كندا زلو مالت أجي داغفورد أبتناتو زهابو مجلس إكلته مرجع لنا قداماي مرجع تقبلنا وحيطنا يوسق نبل كال أي مرجع خاك ساعة مجرشة خنك على سبوهان بريزيدنت دونالد ترامب نعقت أبلع لي كندا استزر أي إذن نعقت زخا بقليلو شيء الكاك حلف زي بولو نجر من مخانا خنفلتو علينا أزي ناي أونتاريو مراحي بريمير داغفورد انتاي كبلي قليسو أنا ناي تاريف ور مالت ناي قرط وجه أمس أمريكا هجمر مربعي نبرنن انتقونا جن ناي مراحي أمريكا ترامب زقبرو وساني نحنا نزي نجرزي شلل كم زين بلون نحنا ون ناتنا ريتاليتري تاريف مالت جبر ملس ناي تاريف كنكبر هجي ناي أونتاريو مراحي بريمير داغفورد حركتي زقبرو نجارات قدامي ناي أمريكا LCBO زبالالو زبزح الكول كاب أمريكا زغز مالتيو نزي الكول زي كومبليتلي كاب كل شلفتات كاب أونتاريو خيل لهم زلو عايزو زلو سلازي ني أمريكا الكولات أب وشتي أونتاريو نخشيت داركا يقولوا مالت أبزي ني الكول نقدي ل1 بليون دولار كندا كاب أمريكا تغز ناي كنتاكي أمريكا مراحي غافرنر مالتيو بزعبا زي بتعمي تقطع زلو أب نا بريزيدنت دونالد ترامب ترعانو يقرب هذا مهنياتو كابتن بقند زهسيا ناي ستيتس ناي أمريكا كم بحال كنتاكي زبازح الكول ناب كاب أمريكا ناب كندا سدا مغتي داغفورد خا ني بريزيدنت خا تزربو ازغبرو زلو غوبا ايكونن زي حغاوي كلاي اب اونتاريو داغفورد مالتي انترنت متان زبلص انزحايلن غوبريلوم ستارلينك كاب ايلون ماسك كامباني غزيوم نيروم از ستارلينك سلعلي 100 مليون دولار زخون عادي قومنيرهم أنت قلنا داغفورد انتايلو لعلي 1 مليون دولار بيزنس دغبرو نقدي ولا قاني إيلون ماسك 100 مليون دولار غوديلو مالت نعوز هاسي يكون مناتو إيلون ماسك ني عالمنا زهاف تمسبي بليونات دولارات زيت من غزبي زو سلازي 100 مليون دولار ولا كابناتو اكاونت غوديلو زهاسي يكون انت قلنا جن اتي كونكشن امونغ امريكان كندا تفجر زلو فحفح امنا درجه بتيحو خمتلو زري لعلي 30 بليون دولار زخون نبرت وي جودز كاب أمريكا هجزء حاسيهم زنبرو نخلهم هم نجادو مالت عبيتي كامبانيات بقندو أوشت أونتاريو فحيرهم فحيرهم مالت أوشت أونتاريو زلوا كامبانيات كابهم فلما نخل عدبو عزيزو انتاي كبير تسمعوا ولا أب أونتاريو انت راح نروح بديك قالنا أب كالوت بروفينسات أب كندا نروح بهم دلنا تزلينا نبرت كأدلينا دلنا هنجوزهم دلنا كمون أوشت كندا نروح بهم تزيك قالنا كومبليتلي كاب كالوت عدتات كلهم سوقهم زلنا بستغل كاب أمريكا تغلى هلا خنجز كم زي بالنا يزول زلوا بتعمي يزقرم داغفورد خمس قبل كان بحيث تسمعي فلتني زعوا إلكتريسيتي كانسل كوجوب وي إلكتريك ناب أمريكا زعتو كحتسوي خالزبل نوح جريو جن أتي ناي كاب ريتاليتوري مالت جبر ملسي كن عصوينا إلكتريك نطفوينا كاب كم زعنت مسترامب أي واتس أكانيو جلس لستبهالو مالت كلهم توم ناي بريميرات ناي كانت أكبر مستزاربو أوكي أتي كنجبر نخل انتاين تبهايلهم خوفي لما بتقول لهم فتح نخل لهم فتينهم نيرهم استفعلي أونات كان أمريكا تقعزهم نيرهم
እንተኾነ ዶናልድ ትራምፕ በዚ ዝሰማዕ ኣይኮነን ገለ ካብ ትእዛዛት ከዓ ኣብ ዝኾነ ስቶራት ብፍላይ ኣብ ኦንታሪዮ ዘለዋ ዱካውንቲ ንኣሽቶ ናይ ዓበይቲ እቲ ደኣ እቲ ንብረት ኣብ ካናዳ ዝተሰርሐ ኮይኑ ሜድ ኢን ካናዳ እንተ ደኣ ኮይኑ ጎና ፍላግ ባንዴራ ናይ ካናዳ ክግበረላ ብቐንዱ ከኣቶም ኮንሱመርስ ማለት ዓደግቲ ወይ ሓሸሽቲ ሰባት ናብ ዱካውንቲ ከኣቱ ከለዉ እቲ ሜድ ኢን ካናዳ ንብረት ንክገዝኡ በጃኹም ህዝቢ ካናዳ ኣብዚ ደለናዮ እዋን ምሳና ክሰርሑ ሓቢርና እዚ እዋን እዚ ንክንወፅኦ እዩ ዝብል ዘሎ ትሕቲ ናይ ዝሓትት ዘሎ ንህዝቢ ኦንታሪዮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ሰስካችዋን ዝርከብ ዩሬኒየም ኣሎ እቲ ዩሬኒየም ከዓ ዝበዝሐ ዩሬኒየም ዝበለፀ ዩሬኒየም ናይ ዓለም ማለት እዩ ካብኡ ናብ ኦንታሪዮ ይመፅእ ኣብ ኦንታሪዮ ፕሮሰስ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ኣብ ሰዓት እዚ ፕሪሚየር ዳግ እዚ ንብረት እዚ ዋላ እኳ ፕሪሚየር ናይ ሰስካችዋን ናቱ ዘረባ ናይ ፋይናል እቲ ቀንዲ ክእዝ ዝኽእል ናይ ፕሪሚየር ናይ ሰስካችዋን እዩ እሱ እዩ እቲ ሓላፍነት ዘለዎ ኣብ ሰስካችዋን ግን ካብ ሰስካችዋን እቲ ንብረት ተፋሒሩ ናብ ኦንታሪዮ ይመፅእ ኣብ ኦንታሪዮ ፕሮሰስ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ እንተኾነ ብዝተኸኣለና ናብ ኣሜሪካ ደይኮና ክንሸጦ ናብ ካልእ ዓለም ክንሸጦ ዋላ እኳ ኣሽሓት እንተተኣኻኸበ ዋላ መኻዝና እንተመልአ ፈፂምና ንኣሜሪካ ከምደይ ንሸጦ ናብ ካልእ ዓለማት ከም ንሸጦ እዩ ሓስብ ብዛዕባ ዩሬኒየም እንተ ደኣ ኮይኑ ናይ ሰስካችዋን መራሒ ክውስን ኣሎ እቲ ዝገርም ዝበዝሐ ፖታሽ ናይ ፈርቲላይዘር ማለት እዩ ድኩዒ ካብ ካናዳ እዩ ንኣሜሪካ ዝኣቱ ብዛዕባ እዚ ከዓ ኩሎም እቶም ፕሪሚየራት ብኦንታሪዮ ገይሩ ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ ክሰግድ ከም ደይብሉ እቲ ዝገርም ዶናልድ ትራምፕ ንዓና ታክስ ገብርና ከሎ 25% እቲ 87% ድኩዒ ካብ ካናዳ ንኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ በቲ ድኩዕ ተጠቂሞም ከዓ ዘፍርይዎ ናይ ዴሪ ፕሮዳክትስ ናብ ኣሜሪካ ድሓር ይሽየጥ ስለዚ እዚ ናይ ድኩዕ ፕሮዳክትስ ኮምፕሊትሊ ክንሰዶ የብልናን ንምንታይ ንዓና እንዳሃስየና ንዕኡ ከም ዝረብሕ ንገብራ ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝኾነ ዘረባ ተዛሪቡ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ከዓ ተራእይቲ ቪድዮ እቲ ዝገርም እቲ ዝቐረበን ዝሓፀረን እዋን ወይ ዝበለፀ ግሬድ ናይ ፖታሽ ናይ ኣግሪካልቸር ክትጥቀምሉ ዝኽእሉ ፈርቲላይዘር እዚ ኩሉ ማዕድናት ካብ ካናዳ ይክረኽቦ ዝኽእል እንተኾነ እዚ ማዕድናት ካብ ካናዳ ክረኽቦ ተዘይክእሉ ካበይ ክረኽቦ ክእል እንተራእየና ሓቲትና ካብ እቲ ሓንቲ ክረኽባ ዝኽእል ሃገር ካብ ራሽያ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ራሽያ ዲል ገይሩ ካብ ራሽያ ኢምፖርት ይገብሮ ዶ ይኽእል እዩ ይድብል ዘሎ ዳግ ፎርድ ይኽእል እዩ መታብ ሰዓት እዚ ኣብይ ናይ ደረጃ ብፅሕና ከም ዘለና ይንፈልጥና መኒናቱ ክሎዝ ኣላይ ወይ ድማ መሓዙ ዓርኩ ኣብዚ ትራንስ ኣትላንቲክ ዲል መኒ እንተራእየልና ኣይ ክንፈልጥ ኣይንኽእልና ነቶም ቀረባ መሓዙቲ ከም ዝገብር ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ታሪፍ ኣብ ካናዳ እንተኣ ቀረፅ ኣብ ካናዳ ገይሩ ብዕፅፊ ናበይ ክምለስ ናብ ቀረፅ ናብ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን እዩ ምክንያቱ ካብ ካናዳ እዚ ሄቪ ታክስ ወይ ዓብ ታክስ እንተኣ ተገይሩ መሊሱ ናብ ኣሜሪካውያን ኣደራዕ ዝወድቕ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ በደል እንተኣ ንዓና ከምዚ ገይሩ ክቐፅዓና ዝሓስብ ኮይኑ እናተሓጎስኩ ፍሽኽ እናበልኩ ኮምፕሊትሊ እቲ ኤነርጂ ከዓፅወ ጠላላ እቲ ኤነርጂ ካብ ኦንታሪዮ ናብ ኣሜሪካ ዝኸይድ ከዓፅወ ሻት ክንገብረና ኣይንሰደሎም እና ፀዓት እዩ ዝብል ገለገለ ኣብዚ ዘረባ ዝድበሎ ገለገለ ፕሮቪንሳት ምሳይ ክትሰማዕ ከም በዓል ኩቤክ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ሞኒተባ እዞም ኩሎም ፕሮቪንሳት ከምኡን ኣልበርት ልክዕ ከምቲ ንዓና ዝጎድና ዘለዉ እቲ ንዖም ከዓ ብልክዕ ክንሃርሞም ኣለን ስለዚ ኣነ ክሳብ ፕሪሚየር ዝኾንኩ ዶላር ብዶላር ታሪፍ ብታሪፍ ሓደ ብሓደ መልሲ ክውብአ ንዶናልድ ትራምፕ ሓራይ እዛ ሰማዕኩማ ኢንተርቪው ሕጂ ፕሌይ ገብረልኩም ኣዝዩ ዝገርም እዩ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ እታ ኤሌክትሪክ ይዓፅዋን ዘሎ ምክንያቱ ልክዕ ቶሞሮ ሞርኒንግ እታ 4 እዩ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ካናዳ ክገብር so the moment ንብረት ካናዳ ታሪፍ ክግበር ክጅመር ከሎ that's it ሻዓይ ማታ ሓቂ ክንሪያ ተኾነ እዚ ኒውስ እዚ ተዳለው ህዝቢ ካናዳ ኢኮኖሚ ካናዳ ከሰይ that's the truth ኢኮኖሚ ካናዳ ልክዕ ምስኒ ኣሜሪካ ተሓላለኸን ተኣሳሰረን እዩ so ኣብ ፅባሕ ዝንተዳ ገይርዎ ኢኮኖሚ ካናዳ ኣረና ምንታይ ደረጃ ከም ዝበፅሕ ብዝኾነ ግን እዚ ዜና እዚ ክትፈልጡ ኢለ ሼርሎ ዘለኹ ኣብ ቀፃሊ እዛ ብእንግሊሽ መስምዕዋ Are people nervous? Yeah, they're nervous because of President Trump. We have to make sure you have two choices here, folks. We roll over as a country and just let them run over us, or we fight like hell, like we've never fought before. I'm taking option 2. I'm fighting like hell, and we're going to protect Canada. He's underestimating the Canadian people, the resilience of the Canadian people, and the strength of the Canadian people. I said, number 1, I don't start a tariff war, but we're going to win this tariff war. Right off the hop, I've directed the LCBO, we're the largest purchaser of alcohol in the world,
to remove every bit of U.S. alcohol off the shelves. I know my good friend, the governor of Kentucky, he's losing his mind right now. I said, you better talk to your president. Mitch McConnell, senior senator from Kentucky, they're losing their mind. We purchased over $1 billion of alcohol, 3,600 products, 35 states. It's going to hit them. We call them the kitchen table issues. Then we're going to cancel Starlinks right away from Elon Musk. Not that $100 million makes a difference for him, but it's principle. I've directed the procurement of over $30 billion of goods, not to go to the U.S., to make sure we buy Ontario first. And if we can't find it in Ontario and we can't build it in Ontario, we go across the country. I'm asking politely, until I implement it, every retail store, when you go look at the shelf talker that has the price, we need to see a Canadian flag on that price. A lot of people can't pick it up and scan it. So please work with us, or we're going to legislate it. I'll tell you this. Uranium for the U.S. comes from Saskatchewan. I've had deep conversations with my good friend, closest ally, Scott Moe, the Premier of Saskatchewan. That uranium goes over to Port Hope, Ontario to get processed. From Port Hope, it goes down to get enriched, down to the U.S. I will not and cannot speak for Scott Moe. He's a patriot. He loves Canada. But if we got to stockpile our high-grade nickel here in Ontario and sell it to the world, so be it. And as for uranium, I'll leave that up to Scott to decide. The potash that fertilizes all their farming communities. As President Trump is going after our dairy farmers, we're sending them fertilizer. 87% of it is going to the U.S. And yeah, can they try to get potash everywhere else? They can, but they can't get it up the Mississippi River. So they're stuck with Canadian potash. Can they get uranium? Yeah, if they want to cozy up to Russia, which I see President Trump doing, you can try to get uranium there. But why would you do that? We want to ship more uranium, more potash, more nickel, more energy, and build an AMCAN fortress. I can't for the life of me figure out why this guy's attacking his closest neighbors, allies, and friend. A tariff on Canada is a tax on Americans. And I'm going to repeat that on NBC, CNN, Fox News, CNBC. I'm going to be hammering the airwaves to get that message to the Americans. They're going to get hurt. It's the wrong decision. But if they want to try to annihilate Ontario, I will do everything, including cut off their energy, with a smile on my face. So, and I'm encouraging every other province to do the same. Quebec, Manitoba, BC, we all have to act in unison. Out east, they rely on our energy. They need to feel the pain. They want to come at us hard. We're going to come back twice as hard. About the Starlink deal, why not cancel that right now? Given what the president, the display in the Oval Office, you've been a strong supporter of Ukraine. We know that Starlink, there's been a problem with Starlink in Ukraine, and Mr. Musk, why not send a message right now to the Ukrainian people and to people in Canada and say this deal is done, we're not doing business with this guy? I'm not going to start a tariff war. I'm not going to be the one that pokes the line, per se. But I can assure you, he comes at us, he's going to get a rude awakening. We're unlike any other country. You know, we have 41 million people, but we're powerful. We're powerful on energy. We're powerful on nuclear energy, on oil, on goods going back and forth across the border. We buy more off the United States than any other government in the world. And I always say, President Trump, you can't unscramble an egg. The supply chain's so intertwined. You just have to make a larger omelet. That's what you have to do. And we'll see how he moves on this. But we will respond, as sure as I'm standing here, tariff for tariff, dollar for dollar, and anything that I can do as a province, we're going to do.